My name is Putri Dea Hardini. Today we are going to talk about how to classroom management, and the classroom management terbagi menjadi definition, the purpose of classroom management, teacher should do in classroom, class management activities, problem in class management, and conclusion. And definition. Class management is the activity pursued by a teacher to create a conducive classroom situation in order to achieve maximum learning goals. Jadi, untuk pengolahan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif guna mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal. Classroom management adalah apa yang guru harus dilakukan dalam menangani para siswa. Pengolahan waktu, pengolahan tempat, dan bahan-bahan pengajaran sehingga proses belajar terlaksana. Jadi, bagaimana cara guru mengelola kelas dengan baik akan menentukan keberhasilan siswa dalam belajar. And two, the purpose of classroom management. The purpose of classroom management is to provide facility for a variety of student learning in social, emotional, and intellectual environment in the classroom. Jadi tujuan pengolahan kelas adalah untuk menyediakan fasilitas belajar siswa yang bervariasi di dalam lingkungan kelas atau dalam lingkungan sosial. Di sini emosional dan intelektual di dalam kelas. And three, teacher shall do in classroom. Being a teacher in classroom sometimes can be mother. It means that the managing of the classroom in totally on the teachers. There are several teachers shall do in the classroom as the following one: have sense of humor, open-minded, adaptable, fanciers, and good example. And two, respect the children and the big realities. And three, think in the equal level or being as the children friend at their age. And four, grouping the children properly. And five, use English language in the classroom as much as possible. Menjadi guru di kelas terkadang bisa menjadi ibu. Artinya, pengolahan kelas sepenuhnya ada pada guru, ya. Ada beberapa hal yang harus dilakukan guru di dalam kelas seperti berikut. Yaitu yang pertama, guru harus memiliki selera humor, yaitu berpikir terbuka, mudah beradaptasi, sabar, teladan yang baik, ya. Yang kedua, hormati anak-anak dan bersikap realistis. Yang ketiga, seorang guru harus berpikir setara atau menjadi teman bagi anak-anak yang usia mereka, menjadi teman bagi murid-muridnya. Ya, bisa juga. Yang keempat, membesarkan anak dengan baik. Yang kelima, gunakan bahasa Inggris di kelas sebanyak mungkin, ya. Karena kalau kita sudah menggunakan bahasa Inggris sebanyak mungkin di kelas, anak-anak akan terbiasa dengan bahasa Inggrisnya. And four, class management activities include two activities: boldly speaking in counseling of one, argument of people atau student, ya. And two, facility setting. And five, problem in class management. Terbagi menjadi tiga, yaitu guru, murid,
dan lingkungan. And one, problem caused by teacher. Teacher lacks a sense of humor. The teacher paid little attention to student individually. The three, the teacher speak unclearly. And two, problem caused by student. And one, student are sick. And two, student were done the homework. And three, student were hard, pessimistic, and lacks motivation to learning. And three, program caused by the environment, lingkungan. One, home atau family environment. Two, residential environment. Three, school environment. Conclusion. Management or to being challenged classroom. Management is the understanding of class as process to control student behavior. As an educator, the ability to manage classroom determine the success of student learning. Management atau yang disebut dengan classroom management adalah pengertian kelas sebagai proses untuk mengontrol perilaku siswa sebagai seorang pendidik. Kemampuan pengolahan kelas sangat menentukan keberhasilan dalam belajar. Ya. Jadi di mana kondisi kelas yang baik, kondisi kelas yang nyaman, itu sangat bagus untuk belajar. Jadi ruang kelas itu sangat berpengaruh terhadap pembelajaran atau terhadap suatu pembelajaran yang ada di dalam kelas itu. Ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.